But anyway, we have the third roundtable. And in fact, we are going to talk about the good practices, exchange good practices in Europe, about professionalization, skills development, and employment of workers with disability in inclusive enterprises. So I have the pleasure to welcome my colleagues. First of all, the moderator, Dany Drillon from EWETA. Thank you very much. Thank you, Dany. Sorry. So Arnaud Gonod and Pierre Soum from FMS. Benoît Roger from Abilympics. Peter Stadler for Bagif. And José Maria Cano. Thank you very much. Bien, eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons donc continuer dans la lignée des premières tables rondes et nous allons donc vous parler des bonnes pratiques en Europe en matière de professionnalisation et de développement des compétences. Il est vrai que ces dernières années, je dirais, l'organisation des entreprises inclusives a beaucoup changé, suite à la demande de nos clients, suite également à l'évolution des marchés potentiels et de la concurrence de plus en plus âpre qui s'est installée, mais aussi grâce au support de grands donneurs d'ordre que vous avez découvert notamment lors de la table ronde précédente, ces grands donneurs d'ordre qui nous amènent notamment parfois des appuis en termes de formation. Et je pense que la formation est aussi quelque chose de très important pour le futur, à la fois de nos travailleurs, mais des entreprises inclusives. Je vais donc commencer par donner la parole à Pierre Soum et à Arnaud Gonod. Je vais leur donner la parole en même temps parce que je crois qu'il y a une suite dans leur présentation. Donc, ils font partie d'une entreprise inclusive qui s'appelle FMS, qui est située dans le sud de la France. Pierre est responsable de la division informatique et Arnaud, il va vous dire, lui, comment il a évolué dans l'entreprise. Donc, je vous passe la parole, Pierre. Bonjour. Donc, Pierre Soum, je suis responsable de la branche d'ingénierie des systèmes informatiques pour FMS. Voy a seguir en español, será quizás más fácil para nuestros huéspedes. FMS es una empresa inclusiva que nació en 2008, tiene más o menos ahora 120 empleados y nuestras principales actividades incluyen logística y ahora ingeniería de sistemas informáticos. En esta rama estamos dando servicios de alto nivel tecnológico industrializado para empresas grandes. Por ejemplo, en la industria estamos trabajando para Airbus, estamos trabajando también para empresas de servicios bancarios, por ejemplo, el Crédit Agricole y otros. En esa rama de informática estamos trabajando en servicios, por ejemplo, de soporte de sistemas complejos de nivel 1 o 2, servicio que damos en 3 a 4 idiomas, 4 pronto. Desarrollamos programas, también hemos empezado un centro de testing y receta para sistemas como SAP, que es un ERP. Esos servicios son poco habituales en nuestros medios. Cuando empresas ordinarias para dar esos servicios emplean generalmente personas que tienen másteres o ingenieros diplomados bastante altos y conocemos el contexto del sector. Sabemos que hay poco nivel de educación formal. Así que, ¿cómo hacemos? Es muy importante que
primero, creemos que tenemos los talentos, tenemos la capacidad, las personas con la capacidad de desarrollarse hacia esos servicios, solo faltan las oportunidades y el apoyo para la formación a las personas. Entonces, nuestro reto hoy, para poder desarrollar esos servicios, es justamente ubicar esos talentos. En interno, en nuestros propios servicios de logística, conocemos bien a nuestros empleados, sabemos cuáles son capaces, cuáles tienen la voluntad, eventualmente la rigor, para ir hacia esos servicios. También los ubicamos en centros de formaciones continua o en el mercado laboral. Y más que todo, tenemos que creer en nuestros empleados y invertir de manera muy fuerte en los mismos empleados a través de la formación que generalmente damos por compañerismo. Ahora, el mejor ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de Arnaud, a mi lado, que le va a explicar cómo logró, pasando primero por justamente, empezando en la logística, y hoy es uno de nuestros más prometedores jefes de equipo en la parte de sistema informático, y uno de los sueños sería de trabajar en un consorcio europeo inclusivo con una empresa, por ejemplo, como Airbus. Te dejo hablar, Arnaud. Bonjour à tous, je suis Arnaud Gonneau, salarié de l'entreprise inclusive FMS. Voy a seguir en español también. Entonces, trabajo como ejecutivo en la empresa FMS, Sociedad Inclusiva del suroeste de Francia. Encantado de estar aquí. Os voy a hablar de mis carreras universitaria y profesional, en particular de los momentos en los cuales encontré a la empresa FMS. Entonces, colaboré por la primera vez con esta empresa en 2009 a través de prácticas relativas a un diploma de técnico superior, durante las cuales descubrí al mundo de la logística, haciendo clasificaciones de mercancías, inventarios y preparaciones de pedidos. Esta experiencia me dio gusto de seguir con una licenciatura de Comercio y Logística en 2011, antes de firmar mi primer contrato a duración indefinida, otra vez con FMS, en un servicio de postventa de joyas y relojes. En acuerdo con Cyril Guessot, aquí presente, rompí este contrato un año más tarde para regresar a mis estudios e irme a España como estudiante Erasmus. Tenía esta idea en cabeza desde hacía mucho tiempo y bueno, fue una experiencia buenísima. En consecuencia, me fui a Granada, en Andalucía, para seguir una licenciatura de Comercio Internacional y obtener un diploma de español como lengua extranjera de nivel C1. Luego, crucé una vez más a FMS para empezar un máster de informática en alternancia. No lo terminé, pero me sirvió de base en 2014, cuando me contactó Cyril para empezar una prestación de soporte informático nivel 2 en la supply chain de Airbus, confiándome responsabilidades con el tiempo hasta el día de hoy, en el que sigo evolucionando como ejecutivo y jefe de equipo. Entonces, para concluir, quiero agradecer a FMS por acompañarme a lo largo de mi carrera. Agradezco también a la Unión Europea por permitir a estudiantes como yo de estudiar en diferentes países a través de un programa como Erasmus. Así que agradezco a grandes grupos como Airbus por promover empresas como la mía, permitiéndonos de cambiar la imagen del trabajo en situación de discapacidad en nuestra sociedad.
para construir un mundo económico eficaz, competitivo, durable e inclusivo, tanto a nivel nacional como europeo. Gracias a todos. Merci Arnaud et bravo encore pour ce très beau parcours qui doit vraiment être un exemple pour nos travailleurs et à Pierre, parce que c'est vrai qu'on parle évidemment des compétences de nos travailleurs, mais ces travailleurs doivent être accompagnés par le management et je crois que ça doit faire une équipe si on veut évoluer et faire évoluer l'entreprise. Bravo à vous deux, c'est vraiment un très bel exemple. Je vais maintenant passer la parole à Benoît Roger, qui est juste à mes côtés et qui est responsable du développement international de la société Abilympics, bien connue pour l'organisation des Jeux olympiques des compétences. En fait, cet organisme à but non lucratif a pour objectif de mettre en évidence les talents et les compétences des personnes en situation de handicap. Alors, Monsieur Roger, on voudrait savoir au travers de votre exposé, d'abord quel est l'objectif premier de votre organisation, comment vous y prenez pour mettre les compétences justement et les talents en évidence, mais aussi comment vous pourriez nous aider, nous, UC, à également progresser et développer l'ensemble de nos travailleurs. Alors, bonjour à tout le monde, merci de l'accueil réservé aussi par UC. On est ravis d'être à vos côtés. Donc, juste pour une petite précision, nous ne sommes pas une société, nous sommes une association, bien sûr, à but non lucratif, loi 1901. Donc, on a été créé en 2014 sous l'impulsion des ministères de l'Emploi, des Affaires sociales et du secrétariat en charge des personnes en situation de handicap au sein du gouvernement français. Et nous avons pour mission principale de révéler les compétences des personnes en situation de handicap. Donc on parle bien de personnes et de les valoriser à travers les concours de métiers. Donc sous notre nom, Abilympics, qui peut paraître un petit peu barbare, c'est en fait la contraction d'Abilities, donc compétences, et d'Olympics, Jeux olympiques. Donc nous sommes vraiment les Jeux paralympiques des métiers, quelque part. Nous faisons partie d'un mouvement international, je reviens un petit peu à la genèse de ce projet. On fait partie d'un mouvement international qui s'appelle l'IAF, donc l'International Abilympics Federation, donc, qui a été créé il y a environ une trentaine d'années. Il y a eu depuis lors environ 9 compétitions de métiers. D'ailleurs, c'est 9 compétitions de métiers puisque la France a eu l'occasion et la chance, par le soutien notamment du gouvernement français, d'organiser les 9e internationaux Abilympics. Donc cet événement a permis de regrouper pas moins de 35 pays internationaux, environ 500 talents venus du monde entier, qui ont concouru dans divers filières métiers, finalement, du service à l'industrie en passant par les TIC, l'artisanat, j'en oublie, l'alimentation. Donc vraiment aussi des métiers qui correspondent aussi aux métiers représentés par les entreprises inclusives. Donc c'est lors de cette compétition qu'on a eu la chance notamment de rencontrer des représentants de l'UNEA. Donc je pense à Cyril Guessot, ici présent, Jean-Marc Froger, Stéphane Foisy, puisque lors de cette compétition, on a pu organiser un événement satellite, donc en organisation finalement d'un vrai salon des entreprises adaptées, avec une représentation de plus de 30 entreprises adaptées, 35 pour être plus exact, qui ont démontré leur savoir-faire au profit aussi des grands groupes, puisque certains grands groupes ont pu visiter notre salon. On a aussi instauré pas mal de conférences et on s'est rendu compte, en phosphorant un petit peu avec les équipes de l'UNEA, qu'il y avait un vrai projet à mettre en œuvre en conjuguant finalement les compétences d'Abilympics France, en révélant, nous, les savoir-faire et les talents des personnes en situation de handicap et en démontrant aussi le savoir-faire des entreprises inclusives. Puisque aujourd'hui, vous l'avez justement, donc les grands groupes tout à l'heure en ont parlé, il y a un vrai besoin de valoriser finalement tout ce système, le système de formation, le système global et sociétal des entreprises inclusives, les personnes elles-mêmes qui sont compétentes, et puis la preuve en est par l'exemple. Voilà. Donc il faut valoriser aujourd'hui ce système et les entreprises adaptées. Et on se dit qu'avec un grand rendez-vous, la construction d'un grand rendez-vous européen, donc sous l'impulsion de l'ECI et d'Abilympics,
qu'on pourrait vraiment créer quelque chose de fort et un grand rendez-vous de l'inclusion dans les prochaines années, justement, où le congrès de l'EUCI pourrait être organisé. C'est vraiment l'idée forte aujourd'hui. On en a discuté depuis environ 1 an au travers des conférences, de nos diverses rencontres. Aujourd'hui, le projet s'affine et l'idée serait vraiment de créer cette grande rencontre avec donc un bon nombre d'entreprises inclusives présentes de par l'Europe, de salariés qui pourraient se confronter lors d'un concours de métier pour vraiment valoriser la performance des salariés d'entreprises inclusives. Et c'est ça vraiment aussi qui est vraiment le lien fort à mettre en œuvre. Voilà un petit peu pour l'histoire et puis le projet à mettre en place ensemble avec l'EUCI. Merci beaucoup et suite au prochain épisode alors. Je vais donc maintenant me tourner vers Peter Stadler, qui est aujourd'hui le directeur de FAF, qui est une filiale de Bakif, et qui est spécialisé dans le conseil aux entreprises inclusives et aux entreprises qui créent de l'emploi pour les personnes handicapées. Peter, you have a long experience in the inclusive enterprise management. Could you tell us how do you manage the development of skills in your country and how do you ensure the follow-up? And we are not only talking about the skills of the worker, but also of the skills of the management. Thank you very much. Yes, I'm introduced. I'm Peter Stadler, the CEO of a consultant company which belongs to our lobby organization, BAG. We have about 400 inclusive companies as our customers every year, and a long-term experience. I won't speak today about management, about marketing, about positioning of products and customer benefits. Our view is exchange of good experience in the framework of skills development. And I'm convinced that UC will send a lot of signals to the Commission, will send a lot of signals to the European Parliament and perhaps to national governments. But I'm convinced that also UC will send signals to the management of inclusive companies, to those who work in all-day life for market-relevant businesses. And I was asked before coming here to tell something about the typical German system of vocational training. That means young people after school get the status of trainee in a company. They learn 3 days a week in a company and go 2 days a week to school to learn the theory of their job. That has good results in all German economic structures and also in inclusive companies. I just spoke with one inclusive company and they had 8 trainees, and in the phase of examen this summer 7 passed this examen with good success and leave the status of helper. They have a skill, I'm a cook, or in other fields they can call mechatronics, working mechanics, electronics, this combination, and have very good chances in inclusive enterprises and also on the labor market. And this normal type of German vocational training also exists in the inclusive companies, but in some persons with increasing importance. But the development of skills, capacity building, and so on has some other aspects. I also will use some sentences to speak about this. German inclusive companies must provide long life measures of qualification, and it's internal or external measures, and they also there is a discussion also on
another level of skills development in Germany. It's called, or I will call it, inclusive support. I think inclusive companies, inclusive enterprises need a good team, and they need also inclusive support for their workers with a disability. And this inclusive support defines, for example, processes, structures, and relations in the company. And this defining of processes, structures, and relations must consider the special needs of people with a disability, and also includes training measures for management for people without disability. German inclusive enterprises try to find managers working before in the industry to get more professionalism. And these workers who worked long time in the industry also are trained, skills development on inclusive competences, and they need this to be successful manager of an inclusive enterprises. So these levels of vocational training, long life learning and qualification, but also developing the inclusive or inclusive relevant skills, these dimensions we must keep in mind. And I think when we start analyzing the common things and the differences between inclusive companies all over Europe, we must keep this also in mind. So. Thank you, Peter. Maintenant, je vais me tourner vers José María Cano, et je m'excuse parce que mon espagnol est vraiment très très mauvais. Et on va faire confiance donc au traducteur. José María Cano, aujourd'hui, travaille pour le Centro Empleo, situé à Valence. Il est responsable encadrant et supervise donc le travail au quotidien dans le domaine du nettoyage pour s'assurer que les travailleurs ont les bons outils, les bonnes consignes pour leur travail. José María, pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre travail au quotidien et quelles sont les bonnes pratiques dont vous faites preuve? ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la organización del evento por hacerme copartícipe de estas jornadas y demás. Y bueno, pasaría a resumir brevemente, ya que bueno, mi trabajo consiste en se centra en la limpieza, pero bueno, tengo más actividades en las cuales puedo desarrollar mis funciones. Yo soy una persona que relativamente joven pasé de la empresa privada a la empresa, un centro especial de empleo, como consecuencia pues, de una discapacidad, en la cual ahora actualmente estoy en la empresa trabajando pues, alrededor de unos 8 años. Entonces, una de mis funciones, como bien ha comentado el moderador, es supervisar, en este caso, los sistemas de limpieza que tenemos en la empresa, donde, pues en primer lugar, lo que nos preocupa es el compañero, el trabajador. Yo cuando me refiero a compañero porque soy compañero de él, porque trabajamos en la misma empresa, independientemente de que, mi trabajo sea una supervisión o una verificación de que el puesto que está desarrollando o el trabajo que desarrolla se adapta a su circunstancia, a su limitación funcional, a su discapacidad. Entonces, normalmente las funciones que salimos de limpieza, donde en primer lugar lo que hacemos es hacer la labor, como anteriormente hemos escuchado en las otras exposiciones, de limpieza. Tenemos que estar equiparados a la empresa privada, en este caso no centro especial de empleo, para que el trabajo que desarrollemos sea lo más equitativo y justo con ellos y que sea, calidad-precio hecho perfectamente. Entonces, en primer lugar lo que buscamos es que el puesto sea adaptado a la discapacidad, porque tantos compañeros en el servicio pues tienen cada uno su discapacidad, tiene su funcionalidad, y entonces lo que se prevé es que esa persona su trabajo lo desarrolle lo más cómodamente posible, ¿vale? Adaptando el puesto donde tiene que realizarlo y el material que en su caso debe de utilizar en este caso. Comentarles también de que, en la empresa donde está actualmente trabajo somos unos 200 trabajadores, donde independientemente del sector de limpieza tenemos otros sectores de conserjerías, garajistas y demás, pero en el que estamos centrando actualmente es en el de limpieza. Comentarles que también estamos realizando un ajuste social, ¿de acuerdo?, con todos los trabajadores progresivamente, donde estamos viendo posteriormente, independientemente que están realizando su faena,
el puesto, su opinión, si el puesto que están realizando es el puesto acorde a su limitación, si prefieren algún tipo o opinan que puede haber una mejoría en el trabajo que realizan, en general, que estén también presentes, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel de información para mejorar la calidad del servicio, que es donde se trata de llegar. Independientemente de esto, también estoy yo incluido dentro del comité de empresa, que es el delegado sindical, donde a su vez nosotros pues, estamos periódicamente con la empresa, hablando, valorando el puesto de trabajo, la adaptación con respecto al trabajo y a la discapacidad que esa persona en ese momento dado pues, pueda ser beneficioso o progresivamente pues, tenga una limitación o un inconveniente a la hora de poder paulatinamente desarrollar ese servicio. Eso es resumidamente el trabajo que yo realizo actualmente y bueno, posteriormente pues ya profundizaremos en otras cosas más. Je voudrais vous poser une question puisque vous venez d'une entreprise ordinaire et que vous allez vers le milieu inclusif. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la différence que vous avez vécue entre le travail ordinaire et le travail en milieu inclusif? Bueno, pues, Ce n'était pas une question préparée. Sí, son dos diferentes plataformas de trabajo. Todo está limitado al tipo de trabajo que hay que realizar tanto en la empresa privada como en los centros especiales de empleo. La calidad y el final es el mismo realmente, como hemos estado escuchando anteriormente. Es la misma calidad y el mismo servicio, pero sí que es cierto que mucha empresa privada es reticente a la hora de valorar y pasar ese tipo de trabajo a personas con discapacidad, porque realmente las personas que actualmente tenemos discapacidad, obviamente anteriormente, salvo personas que ya vienen pues, o de nacimiento o que han sido, hemos estado realizando prácticamente el mismo tipo de faena y funciones, pero con una limitación simplemente funcional como consecuencia pues, de un problema de accidente laboral o como consecuencia de una enfermedad adquirida, nada más. O sea, es que hay una dinámica como que la empresa privada exige, no, vamos a ver, nosotros podemos hacer incluso calidad-precio igual que una empresa privada, que anteriormente los representantes de PAMESA y de SNEIR lo han comentado. Simplemente es tener pues, apoyo a estas empresas, a los centros especiales de empleo, para que demostremos que realmente podemos hacer perfectamente el trabajo como otra persona más. Muchas gracias. Je voudrais peut-être conclure en remerciant tout d'abord les différents témoignages qui viennent de vous être livrés et les personnes qui les ont livrés. C'était très riche. Je voudrais aussi vous dire, mais je pense que dans la salle, vous êtes tous convaincus que le professionnalisme dans nos entreprises inclusives, il est bien présent et nous œuvrons tous les jours pour montrer ce professionnalisme à nos clients ou à nos futurs clients. Mais quelque chose qui est aussi très important, c'est l'engagement de nos travailleurs, leur motivation et leur envie de progresser. Et je pense qu'avec un management adéquat, avec les formations appropriées également, eh bien, nos clients ne doivent pas avoir peur de nous confier des travaux, même si ce sont des travaux utilisant des technologies de dernière génération, parce que je pense que nos entreprises aujourd'hui sont capables de répondre à pas mal de besoins et à pas mal de demandes. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très encourageant pour notre futur. Merci beaucoup.